Goa are a very good facility for the islanders who stay in abundant numbers who come to work in the cities and major town areas. But the 18 routes where ferry boats are operating in Goa have some perennial problems of breakdowns, the infrastructure problems, which have been troubling the people, and also the problems of frequency that have been troubling the people to use the from using the ferry boat services in Goa. In this episode of Ground Zero, we are going to show you the state of ferry boat services in Goa and what can be done probably for the improvement of these ferry services in the state. Hello and welcome to Ground Zero on Herald TV, and let's have a look at the ferry boat services in Goa. The River Navigation Department, led by the Captain of Ports, runs ferry boats public utility service to provide crossing across the islands and alongside the rivers. At present, the services are run on 19 routes within the state of Goa, with a fleet of 38 vessels comprising of 37 ferry boats and 1 launch. Goa has a network of inland waterways navigable throughout the year, the important rivers being Mandavi, Zuari, Sa, Terikol and Shapora. Ferryboats across 18 routes in the state act as lifeline for the islanders across Goa as it connects them to the mainland. But poor maintenance of ferry access ramps at various ferryboat terminals, traffic chaos, especially during peak hours, inadequate ferryboats and frequent breakdown of these boats remain a perennial problem. Of the 18 routes, there is urgent need to repair and widen at least 10 ferry ramps across the state. In most of the cases, estimates are yet to be submitted, while the work has also not started despite issuing work orders, thereby making it difficult for the R&D to operate ferryboats safely. 2 new boats are to be inducted. They are being built at Vijay Marine Services at Lotoli. Even solar ferryboat that was procured by the government earlier now will be given on rent for operating in the state. Herald TV headed to the most crowded Raibandar ferry terminal, and it was crowded as usual. Daredevil acts like this that are going on behind me in this ferryboat at Raibandar are a common sight actually here because of the amount of people that travel through these ferryboats daily. There is a chaos every day at on the Chodna end of this ferryboat that goes from Raibandar to Chorao. The ferryboat that you could see behind me is completely full with people, but still there are so many people waiting to go, and 5 ferryboats in continuous operations are still not enough for this route here. Actually, there has been a lot of problems that have been going on because of this ferry route. There have been agitations, there have been protests, there have been public meetings, but little has changed for the people. People have to still wait. There are no proper walking ways out of this ferry here. On the other side of the on Shorao, there is a good ferry ramp that has been made. Everything is made up really well to suit the load that comes in. But ultimately, the place where the maximum load comes from, Panji and other areas, there is a lot of government employees and employees basically who work in Panji, travel from here to the island, are suffering daily. This is one of the many occasions where the people have to risk themselves to reach home, because this is the only place, this is the only way they can reach their home. That's the ferry. There has been a continuous demand to connect these islands with bridges, but there have been difference of opinions in that also. It is also known that out of the ferries that operate in Goa, nearly about 11 ferries are 15 years old, more than 15 years old. In fact, the standard is that once a ferry is more than 15 years old, it has to be replaced because it is not taking it in the water and taking passengers into that.
but it is the ferries are renewed and then put to service again. There have been attempts by GSIDC and PWD to build these ramps properly, to build ramps and make the facilities. But everything, the amount of people, the amount of requirement of these ferries is so much that every move, every project they take up as far as ramps and renovation of this ferry facility is coming up is falling short. The government will have to speed up their process. This is the Raibandar ferry that connects Shorao. We are going to go ahead and see, we are going to show you the condition of other ramps and other ferry routes also which operate in Goa. As you can see, most of the travelers that are using this ferry are two-wheelers, and there is very little space for four-wheeler vehicles that come here from all the places, all around the places. So, Chorao being a popular tourist destination, also a lot of tourists also use these ferries, and most of the times what happens is the actual people who, the islanders who should be getting the benefit of these ferries are ultimately do not get it. This is one of the many examples where you can see now the people who just walk to the ferry are walking through the over the ramp. These are small things that in fact couple up to become a very dangerous exercise for the daily travelers, and ultimately there is a worry that these incidents may continue to become something big in the future. There has to be some solution to this which will help the thousands of islanders and the ferryboat travelers who are reliant on ferryboats. It will help them to improve their travel time also, and also gain some trust about the entire ferry service in Goa. Herald TV further headed to Diwar Island and spoke to prominent islanders who have been constantly reminding government for improvement of ferry services. फेरी बोट्स हे आसा रॅम्प आसा बीन तेकाय लागून आमकां खूब त्रास जाता तेवूय फेरीबोटी आतां लागून तुमकां दिवाडकारांक कितले त्रास जाता भरपूर एकदां जे लायनी लागता फेरीबोट म्हणजे फेरीबोट आसता म्हटल्यार कितें आसता तितलोच टायम आसता सकाळच्या टायमांक आसता आनी सांजच्या टायमांक आसता मदीं फेरीबोट आसता तेन्ना कितें आमकां फेस्टिवल जे कितें आसता दिवाळेन जावं काजार आसूं आमचे लगीन आसूं तेन्ना लायनी लागता फेरीबोट पूण हांव म्हणटा आमकां तीन फेरी एक अशें जेन्ना कितें आमचें फंक्शन आसलें समज जावं तेंकां फेरीबोट्स कारांक अशें लायनी दिसल्यो समज गाडयेच्यो जाल्यार तेंच्यांनी ती तिसरी फेरीबोट त्या टायमार स्टार्ट करची अशें तरी म्हाका दिसता. इमर्जन्सी आसता जे आमचे लोक बरे नाता आमकां फेरीबोटी शिवाय आनी खंयसर येना चारी वाटेन आमकां फेरीबोटी लागता. सो हांव म्हणटा एक फेरीबोट ब्रेक डावन जाली जाल्यार दुसरी फेरीबोट आमकां तेन्ना आसूंक जाय कित्याक लोकांक जे त्रास अशें आमकां खूब फावटी जालां की एम्बुलन्स जेन्ना वयता तेन्ना फेरीबोट एक टायम आसना सो लायनी आसता तेन्ना आमकां तीन फेरीबोटी जाय अशें आमी रिक्वेस्ट केला पूण आजून आमची ती रिक्वेस्ट हें जावन आमी लेटर बीन धाडला पंचायतींत. नारवा जो आसा नारयेचो परिस्थिती सारकी बिकट आसा राप दोनूय सायडीक पिड्यार जाल्या ते रोड वयर सरल्या ह्या रोड वयर सरल्या लोकांचे आमचे खूब जाणांच्यो गांवच्या लोकांच्यो गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा रोड लागून पूण तो तेंच्यांनी प्रोसेस केला आनी तो टेंडर जावना अजून टेंडर जावना ऑलमोस्ट टेंडराक पावला पूण टेंडर टेंडर नारवा साठी नारवा दिवा दोनूय सायडी सारके दोनूय पिड्यार जाल्या. दिवाडेन सद्या आमकां 7 फेरी आसा ओल्ड गोवा ते 2 आसा रिबांदर 2 नवाशेर एक आनी हांगा आसा आमकां नारवा एक रूट आसा ऑल्टरनेट थोडी ओल्ड गोवा एक फेरी दवरलेली आमकां पूण ती आतां सद्या पयली थंय ना कित्याक म्हाका दिसता तेडे फेरी ज्यो आसा ते एक्सेस ना तेडे. हांव म्हाजें तेंच म्हणून गोवोरमेंटान जर हेल्प करीत बरी सर्वीस दी दुसरे फेरी आनी धाडून जाल्यार
तो चलयतलो हेची गॅरंटी आसा आमकां. आतां लोक अशे कागारा बीन आसता तेन्ना लोकांक 2-2 वरां देड रावचें पडटा. अशें हें डेली रुटीन जाल्लें आसा. सो तेका लागून गोवोरमेंटान कितें तरी प्रोसिजर काडचो आनी ते सुप्रिटेंडंट बरें काम करता तेका एक फ्लेक्सिबिलिटी दिवची व तेका एक्सेस कितें दिवचें की तो तेणी आपल्याच्या हातीन सारकेंच घेवन तेका जेन्ना बरी ते सर्वीस दी गोवोरमेंटान तेका बरो हातभार लाय तो बरी सर्वीस करतलो शुअर कन्फर्म आहा. ओल्ड गोवा आमचे दिवार सायडीक जाता की दिवार सायडीचे भायले लोक येता पळय ते गाडी फाटल्यान काडटा रिवर्सान काडटा की तेंचे कडेन त्यो बऱ्यो काडपाक जायना आनी ते मागीर लोक हेवटेन तेवटेन व्हरोन एक्सिडंट जाता की सकयला तर फाटल्यान लायता ते हाडून. तशेंच आमकां नारवा तर सारकोच प्रॉब्लेम जाता रॅम्पाचो. आमकां मागता की गोवोरमेंटा कडेन R&D डिपार्टमेंटा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे रॅम्पाचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते तुमी आमचे सॉल्व करून दिवचे आमकां दिवाडकारांक. की दिवाडकारांक आनी कांय ऑप्शन ना. प्रॉब्लेम जाता म्हटल्यार डॅमेज डॅमेजूय आसा आनी मातशें वायट हें करचें रूंद करचें. डॅमेज आसा ते कित्याक थोडे अशे सुकतेर बीन सारक्यो सोरयो दिसता रॅम्पाच्यो सारक्यो सोरयो दिसता स्पेशली नारवा सायड आसा पळय ती ते बेगीन. हांव मागता गोवोरमेंटा कितें R&D डिपार्टमेंटाक R&D मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय कितें बेगींतल्या बेगीन तेणी आमकां हो इश्यू आहा पळय तो तेणी आमचो सॉल्व करचो. Next stop was Rashol Ferry, which connects Margao town to Shiroda. It is a lifeline for Shiroda, Raya and other adjoining areas people. However, the ferry services seem to have frozen in time with very little improvement. Former Panch of Kamurli Raya Ashwin Kumar Naik spoke to Herald. Listen in. We have with us Ashwin Kumar Naik, who is from Kamurli Rai Panchayat. These are the areas which fall under Kurtari area, and the people living around those villages are heavily dependent on ferry boats. We'll talk to him. He has been seeing this ferry boat. He has been using this ferry boat for so long. We'll talk to him and try to understand what more can be done to improve these ferry boat facilities other than the basic infrastructure also. Ashwin, you have been seeing these facilities, using these facilities. तुमच्या गांवचे लोकूय तेजी खुबशा प्रमाणात वापर करतात. तेजे हे वाचता म्हणटात एक फेरो वाचता तांकां व्हडलो हेजो. पूण कितें दिसता तुका फेरी बोटी जश्यो आसा तश्योच आसा अजून कितें सुदारणा कित्याक घेवपाक? 2008 हांव शिरोडे शिकलां कॉलेजींत. सो आमी 2008 हीच फेरी यूज करताले आनी कॉलेजीक वयताले. आयज आमी 2024 अजून हीच फेरी आसा. म्हणजे कशें आसा जेन्ना सरकार म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करता लोकां खातीर खुबश्यो गजाली करता बट R&D पळयलें रिवर एंड नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट ह्यो डॉबे जाल्ले आसा फेरी बोटी आनी ह्यो तश्योच आसा. आतां चिंतपा सारकें अशें आहा की आमकां समज एवरी विलेज आतां गोंयांत तुमी पळयल्यार चौडन वचा राशोल वचा खुबशे सारमानशेर पळया मडकय पळयात कनेक्टिविटी थ्रू फेरी बोट. आनी समज ती अपग्रेड केल्ली आयज जाल्यार म्हाका टुरिजम सुद्दां खुबशें वाडपाक शकतलें. कशें आतां तुमी म्हणटाले कशें आतां जेन्ना बरी फेरी बोट हाडली व्हडली हाडली आनी बरी क्वॉलिटीची हाडली आफ्टर द वर्किंग आवर्स तेंची जी शिफ्ट आसता ती 24 वरांची आसता. सो आफ्टर वर्किंग आवर्स तुमी ती प्रायवेट PPP अंडर कोणाकूय दिवन पार्टी आसा जावं कितें आसा तें करपाक फायनान्शियली वायबल आनी मेळटा आशिल्लें. पण हांगसर परिस्थिती अशी आहा की आतां हीच फेरी बोट घे ती कितल्याशा तिचो फाळको तुट्टा ते मदीं बंद पडटा आनी त्यो ही वयता आनी परत एक डबोसो परत येता. कळ्ळें तुका. आतां कामगार आसा ते मन लावन काम करतात बट डिपार्टमेंट नवें कांय तयार करपाक सोदना. बरोबर. जेन्ना तूं एक उलयता यू हॅड मेन्शन की शशिकला ताईच्या टायमार आनी ही निर्मला सावंताच्या टायमार ज्यो फेरी बोटी आशिल्ल्यो ऑलमोस्ट तशेंच चलना. आयज तुमी पळया आयज तुमी स्पेशली तुमी मुंबय गेले जाल्यार अलिबाग टू मुंबय जी पळय फेरी बोट ती पळया तो कॉन्सेप्ट पळया. वी कॅन गेट इट म्हणजे सारमानशेर म्हणा जावं तुमी चोडन आसली जाग्याचेर पणजे बेतीच्या थंय समज तो कॉन्सेप्ट हाडलो जाल्यार इट कॅन बूस्ट टुरिजम प्लस लोकांक त्रास ना की ती व्हडल्यो फेरी बोट हे लोकांची 10 रुपया आनी 2 रुपया पळय तुमी गाडयेचेर घेता ते माफ करून तुमी PPP अंडर ते कितलेशे जोडपाक मेळटा. एक्झॅक्टली. त्या भायर तूं सोशल हितून यू हॅव बीन लॉट एक्टीव इन सोशल हे. सो यू मे बी ऑल्सो हियरींग अबाउट अदर प्लेसीस अदर जे दुसरे फेरी बोटीचे हे आसात लायक फॉर एक्झाम्पल चोडणाचो मागीर तेरेकोलचो अशें म्हणटात की बेसीक जो रॅम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर बी आहा ते बरें हे आहात. तेज्या बद्दल तुवें कितें आयकल्लें? हय खुबशे कडेन आयज तुमी पळय हो सुद्दां तुमी रॅम्प पळयात रॅम्प जाम जाला मुखार बट दे आर रिपेरींग इट. पूण जेन्ना सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयता आनी PMचे जे पळय विचार आसा ते बारीक लोकांक
म्हणजे आतां तुमी पळय ही फेरीबोट शिरोडे वयता बेजीक इंटेंशन कितें तशें पुला वयल्यान वचपाक जाता पूण पेट्रोल वाचता म्हणून लोक अशे वयता सो गरीब लोक आसा तो हितूंतल्यान ट्रॅव्हल करता तांकां खंय तरी हांगसर इन्फ्रास्ट्रक्चर तो म्हणजे तेंच चालू आसा तुमी थोडो पयसो हांगसर डायवर्ट करून बरे रॅम्प करा बरे फेरीबोटी हेय लोकांक खूश करा आतां तुमी नवो ब्रीज हाडपाक समज तुमचे कडेन 1,500 कोटी आसा जाल्यार ह्या R&D डिपार्टमेंटाचेर एक 15-20 कोटी घातले जाल्यार एंटायर इम्प्रूव्ह करपाक जाता एंटायर गोवा इम्प्रूव्ह जावपाक शकता बरोबर त्या भायर आनी एक गजाल पळोवपाक आयल्या की देर आर नो कितें म्हणटा ते वेटिंग एरियाज लॉबीज फॉर व्हेकल्स सी पयलीं जसो लोड आशिल्लो तसो आतां ना आतां भरपूर आसा ते म्हणटात दिसाक ते 300 गाडयांचे म्हणजे 4 व्हिलरांचे हे मारतात ना आनी त्या भायर शिरोडा जेन्ना अमास आसता तेन्ना खूब लोड Doubling आसता जाता. बरोबर सो एक्चुअली वेर डज द हे कितें म्हणटात ते कितें म्हणटात तेका कोणी फुडें सरून करपाचें हे लोकांनी मागपाचें काय डिपार्टमेंटान आपूण जावन कितें तरी प्रयत्न करून प्रपोजल घालप पळय आतां फर्स्ट तुमकां सांगता एक बायल मनीस आतां ती समज हांगसर येवन रावली हांगसर टॉयलेट फॅसिलिटीज कांयच ना तुमी फेरीबोटीन गेले ती कळमेलेले टॉयलेटी आसा तुमी बेश्टे चॅक करा मागीर वचून कित्याक नवी फेरीबोटूच येवना न्ही सो तो अपग्रेडेशन जावना आतां लोक कशे आतां शिरोडे सायडीच्यान रुलिंगान आसा मंत्री आसा सो लोक उलोवपाक भितले आतां आमचे सायडीच्यान कितें वी हॅव आमच्या आमदारान फक्त तांकां सपोर्ट केला कळ्ळें तुका पण आमकां हांगसर कोणाचो प्रेशर ना वी आर फ्री टू टॉक कळ्ळें तुका वी आर नॉट बाउंड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बट लोकांचे ते बियोंड लोक उलयना पण बेजीक एक बायल मनशेक सुद्दां तूं हांवें फेरीबोटीन वयतलो तिका टॉयलेट कशी वॉशरूम करतले आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर सोड एक पार्किंग ना सगळे मान्य बट एटलीस्ट एक टॉयलेट तरी आसपाक जाय आतां तूं मया चोडना गेल्यार तेणी आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर सो क्रिएट केला बट एंड ऑफ द फेरीबोट त्योच आसा कितें फायदो आसा ते मदीं उठटा त्यो बंद पडटा कारण लोक थंय एजिटेशन करता तुम्ही ब्रिज हाडा खंय तुमी 1,500 कोटी मोडपाक सोदता पळय ते हांगसर एक 2-2 कोटी घाला आनी बरें डेव्हलपमेंट करा टुरिझम वाडया टुरिझमा बरोबर टाय अप करा R&D डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट हाडलो न्ही गोंयान आमडे येदी व्हडली नाका पण धाकटी सुद्दां हाडली यू कॅन यूज इट फॉर डिफरंट पर्पसीस तुम्ही आफ्टर वर्किंग आवर दियाक मरे इवन a small wedding also you can do in that ferry boat the Alibag With taking all precautions everything it is possible so किती जातले की 2-5 रुपये R&D बॉब मारता आमचे कडेन पयसो येना तो पयसो तुमकां जनरेट जातलो तो जनरेट जावन मागीर तुमी हांगसरलो तुमकां स्ट्रेसच केलो न्ही पगाराचो डिझलाचो सगळो तो तुमी टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर रिकवर करपाक आनी इजिली जातलो and R&D you are saying can be self sustaining एक्झॅक्टली हितून आतां म्हाका दिसता सीएमान बी चड असले गजालीन इंट्रस्ट घालपाक जाय आमी फक्त बिल्डिंग्योच बांदपाक लागल्या ह्यो बेसीक गजाल्यो ज्यो पळय आसता लायट उदक रस्तो हें ट्रान्सपोर्टेशन गोवा इज कनेक्टेड ऑल सायड्स विथ रिवर बेसिकली फेरीबोट म्हणटा ती सामकी प्रेशस थिंग खुबशे लोकांक कळ्ळें सो ती अपग्रेड करा हे समज तुमकां मोतो डायवर्ट जालें जाल्यार तुमकां आनी कितें जाय लोक हॅप्पी right ferry boat services in Goa have been running like they were there so many years ago. Actually, a newer approach where ferry boat services can become self-sustaining should be taken up by the government. Only then I think is possible that there may be some trust on this service and it may last longer in the state and also give a good name for the state with tourism coupled with the ferry boat services. Herald spoke to the Director of River Navigation Department, Vikram Singh Raje Bhosle. He accepted the fact that there are several estimates that have been submitted to the PWD, but they are not being processed soon. फेरी रॅम्प जे आसा ते फेरी रॅम्प रिपेर एंड मेंटेनन्स रेग्युलरली जावपाक जाय तो रिपेर एंड मेंटेनन्स आमी PWD वर्क डिव्हिजन 5 एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक सांगता की तुमी करा म्हणून आमी तांकां फंड्स दिता आनी टेंडरींग प्रोसेस कितें आसा ते करता पूण प्रॉब्लम असो आसा की ते एकदां तांकां सांगल्या उपरांत ते नॉर्मली इस्टिमेट करपाक मिनिमम 2 वर्सां घेता तेज्या उपरांत टेंडरींग आनी काम चालू करपाक आनी 2 वर्सां अशें 5-6 वर्सां ते काम सांगल्या उपरांत जायत ना तो पर्यंत ताका लागून खुबशा रॅम्पाची कंडिशन जी आसा ती सारकी ना आमी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक तशेंच कळयलां आनी तेंच्यांनी हितून गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन कितें तरी एक मार्क काडपाचें आमी चिंतलां सो टोटल अशी कितली रॅम्प आहा ती आतां 18 रूट आसा 18 2 36 रॅम्प्स आसा सगळी
गुड कंडिशनान आसा ती ना तितून साधारण अर्धे रॅम्प जे आसा म्हणजे 18 रॅम्प 17 ते 18 रॅम्प जे आसा तांकां रिपेरिंगाची गरज आसा. ओके सर म्हणजे कितले सर रिपेरिंग कोण करता PWD करता रिपेरिंग PWD वर्क डिव्हिजन 5 करता. हां सर ही कितले वर्सान सर रिपेर करप आसता ती ना जशी जशी कंडिशन आसा त्या प्रमाणे ते करचे पडटा पूण साधारण एक 5-6 वर्सान करचे पडटा नॉर्मली रिपेर. एवरी 5 to 7 years ते रिपेर करचे पडटा. सर आतां तांकां रिपेर केलेले कितलो वेळ जालो म्हणजे कितली वर्सां जातली ना 36 फेरी रॅम्प्स आसा सो हां. प्रत्येकाची कंडिशन डिफरंट आसा पूण आमी बरयल्ले आसा ते अजून हां. ते त्यांचे काम चालू आसा कंडिशन 5चे काम चालू आसा पण इट टेक्स टायम थोडं काम लागता टायम लागता आनी ताका लागून फेरी ऑपरेशन्स आमचे मातशे अफेक्ट जातात. Ferry boats in Goa are in fact a very big tool for the people who travel from the islands to the major cities for work and other things. But there is a lot of need that is come up to add more ferry boats, to make them more technically sound, to revamp the ones which are there and to replace the ones which are old today. There are nearly about most of the ferry boats that are operating in Goa right now on the routes, 18 routes, are right now older than 15 years. The government needs to quickly tender the works of replacement of these ferry boats and also for the repair of those ramps and the infrastructure that is complementing the entire ferry boat operation in Goa. In addition to that, there is a lot of traffic chaos also that happens in on near ferry ramps like in Raibandar, in Shorao. Their traffic congestion and the traffic flows also have to be corrected by the government. The government will have to move fast, otherwise the demand for bridges and bigger infrastructure is going to keep coming from the people, and there is going to be resentment amongst the people who use this services frequently. With camera person Upen Naik, this is Pratik Parab for Herald TV.